Okay, agluto tayo man ti pangrabiin. I-ready ti pariyok, oil, olive oil, papudutan, tapos isarno ti egg. Kiwaran ta itlog, batilen, susukon. Sinaekon. Kasi garamid nakti fried rice. Tapos, duwa nga tuna, ipangkudita. Okay. Okay. Nailagay ko na yung tuna. Sunod kong lagyan ng ganito. Paglalaok ko kon. Yan na yung atay tsura nan. Pinaglalaok kon. Tapos ikakti, asla magic sarap aita. Sako kiwaren. Kasi ti fried rice ni. Kanumangan day basit nga tao. Ikanti parang nor cubes na, parang nor. Plus, ito. Bonchos. Yan, nilagay ko na. Pangkudtan kiwara ko, naluton. Okay na to. At iti, fried rice ni. Ganito ako gumawa ng fried rice. Okay na to. Pwede nang kumain ng dinner. May lasa na rin. Bye!